السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متتبعي قناة فرنسي وباك ليبر. أحييكم من جديد وأعود إليكم في هذه الحلقة بملخص جديد، وهو تتمة ملخصات سلسلة كانديد. بدينا بشابيتر 1 et 2. Aujourd'hui, on fera le chapitre 3. C'est bon? دونك غيدار بنفس الطريقه كما درنا الملخصات السابقه، يعني الملخص الاول والثاني. هذا الملخص الثالث بطبيعه الحال غادي يكون عن طريق ملء الفراغ. املأ الفراغ بما يناسب. بطبيعه الحال الكلمات اللي غنملؤوا بها الفراغ غادي جو نورمالمون لي برونونسي اورالمون، غنقولهم اورالمون شفهيا، ومن بعد غادي نعطيكم لا ليست دي مو، فهمتي؟ لا ليست دي مو بور كومبليتي هاد لو شابيتر هذا. سي بون، على بركة الله نبداو. Candide assiste à la guerre entre les Bulgares et les Avars, un vrai massacre que Voltaire dénonce et décrit ironiquement, et se sauve bien vite de cette boucherie. Il s'enfuit en Hollande où il découvre le fanatisme religieux. Cependant, il sera hébergé par un villageois nommé Jacques l'Anabaptiste, qui lui offre l'hospitalité et un travail dans ses manufactures. Encore une fois, Candide assiste. هنا غادي نملأ الفراغ بطبيعة الحال، حيت أي كلمة نورمالمون اللي ناقصة غادي نكومبليتيها. Candide assiste à la guerre. Entre qui? Entre les Bulgares et les Avars, un vrai massacre que Voltaire dénonce et décrit ironiquement, et se sauve bien vite de cette boucherie. Il s'enfuit en Hollande où il découvre le fanatisme religieux. Cependant, il sera hébergé par un villageois nommé Jacques l'Anabaptiste, qui lui offre l'hospitalité et un travail dans ses manufactures. Donc on va compléter ce résumé par les noms de la liste suivante. Donc Jacques l'Anabaptiste, les Bulgares, en Hollande, à la guerre, les Avars. Jacques l'Anabaptiste, les Bulgares, c'est bon, en Hollande, à la guerre, les Avars. Donc voici normalement la liste des mots avec lesquels on va compléter le chapitre. Donc بهاد الكلمات هادو غادي نقوموا بإتمام داك الملخص رقم 3 بطبيعة الحال، وغادي نديروا هادشي في التصحيح الجماعي، لأن تنتمنى يكون بطبيعة الحال الكلمات مفهومين. دونك جاك لاناباتيست هو الشخص اللي غادي يستقبل كونديد وغادي يقدم ليه المأوى والعمل، ومن بعد ما غادي يتعرض للتعصب الديني. هادشي غادي نشوفوه لا كوريكسيون. لي بولغار هو واحد لاغمي ديال ان بيي، ولي زابار نورمالمون هو ارمي ديال بيي اخر. دونك جيشين ديال دولتين، يعني في صراع في الحرب، يعني بيناتهم الحرب. اون هولاند، لا هولاند يعني في هولندا. à la guerre يعني في الحرب، à la guerre. دونك تنقولوا assister à، assister à. donc assister à la guerre, assister etc. à un événement etc. etc. Donc maintenant je vous laisse le soin pour compléter le chapitre 3. donc Candide consiste، من بعد ما تكونوا نقلتوا بطبيعة الحال هاد الكلمات ديال la liste suivante. donc vous devez normalement les recopier
dans vos cahiers. Vous pouvez faire pause, hein. Comme ça, normalement, vous pouvez les écrire. Et dès pause la vidéo, تكتبوا هاد الكلمات هادو. Comme ça, normalement, vous pouvez les utiliser pour compléter le chapitre lacunaire. يعني الملخص اللي فيه الفراغ. Candide assiste à la guerre entre les Bulgares et les Avars. Un vrai massacre que Voltaire dénonce et décrit ironiquement. Et se sauve bien vite de cette boucherie. Il s'enfuit en Hollande où il découvre le fanatisme religieux. Cependant, il sera hébergé par un villageois nommé Jacques l'Anabaptiste, qui lui offre l'hospitalité et un travail dans ses manufactures. C'est bon? Alors on passe maintenant à la correction. Candide assiste à la guerre. Assiste à la guerre entre les Bulgares et les Avars. هما deux armées جيشين. Un vrai massacre يعني مجزرة حقيقية. Un vrai massacre que Voltaire dénonce. يعني هذه الحرب فولتير غادي يوصفها بأنها مجزرة. Que Voltaire dénonce اللي غادي ينتقدها فولتير بزاف. Il décrit ironiquement ويوصفها بطريقة ساخرة. طريقة بطبيعة الحال فيها ليغوني فيها السخرية. Et se sauve bien vite de cette boucherie. وكونديد بطبيعة الحال غادي يتمكن انه ينجا من هاد المذبحة هادي او من هاد المجزرة بطبيعة الحال. سيت بوشري كي لا غير لان فولتير va comparer هاد لا غير à une boucherie ou bien à un massacre. Très bien. Donc Candide il va s'enfuir. غادي يهرب بطبيعة الحال من هاد الحرب هادي. ولكن غيحضر وغادي يشوف بطبيعة الحال المآسي ديال هاد الحرب entre les Bulgares et les Avars. Il s'enfuit en Hollande. في الوجهة ديالو غادي يحط الرحال بهولندا. يعني هاد البلد المضيف ديالو من بعد الحرب. Où il découvre le fanatisme religieux. ولكن غيتعرض للتعصب الديني. وما غيبغيوش يساعدوه بطبيعة الحال. ما يبغيوش يوفروا ليه الأكل والمأوى. Cependant, ولكن Cependant, il sera hébergé par un villageois nommé Jacques l'Anabaptiste. Cependant, il sera hébergé. ولكن غيتم طبيعة الحال الإيواء ديالو والاستضافة ديالو من طرف واحد الفيلاجوا. واحد الرجل سميتو جاك لاناباتيست. ان كوميرسون. هذا تاجر هولندي بطبيعة الحال. رجل أعمال هولندي بطبيعة الحال. كي لوي اوفر لوسبيتاليتي اللي غيقدم ليه الضيافة. ان ترافاي وغيمنحو فرصة عمل عنده في المصانع ديالو. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى تكونوا فهمتوا بشكل او باخر هاد الملخص بهذه الطريقه هذه التفاعليه. ما تنساوناش بلي كومونتير مهمين بزاف. الى عندكم شي ملاحظات تقدموها لنا مرحبا على الرحب والسعه. وايضا فيما يخص هذا ما تبخلوش بلايك وشير لا فيديو باش توصل.
وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم المزيد ان شاء الله. وتنتمنى التوفيق للجميع. اي au revoir.